Na mtazamaji wa Mashariki Media TV, karibu sana kuungana nasi katika matangazo yetu ya leo. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapa tunaendelea kutafuta wakamanda wa kizalendo ambao wanaendelea kufanya kazi huko kwenye milima ya tarafa la Uvira. Na leo tunamtafuta kamanda ambaye anaitwa James Fyeka Adui, baada ya kufanya ziara ya kivita huko milimani Katobo, Kitabo na maeneo mengine. Kwa sasa ameshuka na kuja maeneo ya Uvira, ambako tutapata fursa ya kuweza kuongea naye mawili au matatu hivi, tupate kumuuliza namna gani harakati za vita zimeendelea na namna gani amejipanga, vile vile kutokana na taarifa ambazo tulikuwa nazo kuhusu eti amefariki, M23 imemalizia maisha. Atakuwa na fursa ya kutuambia namna gani harakati hizo amezisikia na namna gani anaendelea kujipanga kwa kuendelea kufyeka adui kama gisi jina lake linaendelea kusema. Kwa hiyo baki maeneo lipo upate kujua kwa urefu namna gani tutahojiana naye bega kwa bega, ambaye anaitwa kamanda James Fyeka Adui. Ndio, tuna kamanda James Fyeka Adui, tunakutembelea leo ili tupate kujua kwa urefu. Ulikuwa kwenye shamba la vita milimani na kwa sasa unapatikana ndani ya mji wa Uvira. Tuambie kwanza, safari ilikuwa namna gani? Asante sana, nashukuru kama kisi mnaniita. Ni James Fyeka Adui. Kwa muda huu niko hapa Uvira, na kiukweli tulipanda kwenye milima ya Uvira, Feride Bafuliru, Grupema Runingu, Fase Katobo, Kitabo, na tukafika salama na tukakadiria adui, tulipambana na adui na adui akapigwa bila shaka, bila shida, bila oga wowote. Tulipiga adui bila tatizo, na kwa muda huu kama nashuka hapa, kuna mlengo fulani ambao umetuma niko hapa, lakini kwa muda mwingine hamtaniona tena hapa Uvira, na jielekeza huko kwenye shamba la vita. Ndio, tuambie kazi ilikuwa namna gani sehemu ulipo? Kazi ilikuwa nzuri, tulipiga adui. Adui haikuwa kuwatake bazalendo kwenye balikuwa msoko ya Sengo, kwenye kunaitwa Gongwe, na bazalendo kabisa tulikadiria adui mpaka tukaombeba kwenye anajenga makambi yake Kitabo, na tukapambana naye. Akatoka mahali pale akajielekeza ngambo za fasi banaita Giti, na ndio kwenye tuliacha adui pale. Sasa muda kidogo niliona kwenye mtandao kusema ya kwamba mimi James Fyeka Adui nilikufa sijui, lakini nikwambia tu watu ya kwamba sikufi na sitakufa bado kabla adui hayatoka muarizi yetu ya Kongo. Ni lazima kwanza adui afyekewe kwanza, ndio sasa na mimi nikufe, kwa sababu niko mwanadamu, nitakufa lakini sijakufa bado. Ndio, kamanda Fyeka Adui, kama gisu nasema habari zilizagaa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini mara kwa mara hizo habari wanakuwa wakizitoa wa adui wenu? Kwa nini? Je, inakuwa ni kutokana na uoga wako ama namna gani? Sijui kama Wanyarwanda wananiogopaka, ile ndio siyaelewa. Iko sawa, wanaogopa. Na mara kwa mara nikipanda huko bilimani Katobo, ni lazima Wanyarwanda waandike kama mimi nakufa. Mkiona Wanyarwanda wanaandika kama mimi nakufa, maana yake niko huko Katobo. Ndio maana Wanyarwanda wanaandika, kwa sababu huko Katobo Wanyarwanda wengi wananijua, wananifahamu. Kwa sababu siku nitakufa, nadhani dunia yote nzima itajua kama mimi James nakufa. Kwa sababu kifo yangu haiko ya kufichama. Kifo yangu itatangaziwa kwenye maredio, kwenye mamedia, itajulikana kama mimi James nakufa. Lakini ile ni uoga wa Wanyarwanda, ile ni kuandika tu vile ili wengine wazalendo waogope wasifanye kazi. Wewe kama vile msemaji, je, kuhusu mapambano yanaendelea huko bondeni wa mto Ruzizi iko aje? Antuka mimi niko msemaji wa unité spéciale. Unité spéciale inaongoza kuanzia Mikenge, Rugezi, kule milimani yote mpaka huku kwetu Uvira na kuendelea. Manake Sud Kivu yote nzima, Sud Kivu yote nzima, unité spéciale ndo inaongoza ile maeneo yote ya ambako kuko ngome za adui. Unité spéciale anayeiongoza ni General Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Huyo ndiye kiongozi wa unité spéciale.
kama gisi mnamjua anaendelea kukadiria adui huko mwa plateau ya Fizi, na ndio maana alisema ni lazima tuunde kitu kimoja cha nguvu Sud Kivu yote nzima, mpaka tukadiria adui atoke Minembwe, atoke Uvira, atoke kokote mahali alipo Sud Kivu, na hata achia pale mpaka tutakadiria adui Goma, Nord Kivu yote nzima. Hiyo ndiyo vizio ya kiongozi wa unité spéciale Ngoma Nzito. Na mnafikiri hiyo unité yenu kwa sasa inaendelea kufanya kazi nzuri? Antuka iko inaendelea kufanya kazi nzuri, na mpaka yeye mwenyewe generale wa unité yeye mwenyewe kabisa iko kwenye mapambano mpaka sasa. Niko nasema yeye, kwa sababu haiko mtu wa kuikala kwenye mahoteli sijui fasi fulani, hapana. Kazi yake ni kulala nje kukadiria adui, na mpaka hivi niko naongea iko nje, iko na lobana na mvula mpaka tukadiria adui, na adui tutamkadiria kwenye atapatikana kokote, tutamkadiria adui. Habari zimoja zinasemekana kwamba wa M23 adui tafuta kupitia maeneo ya Ndunda na Rusabagi kule chini. Je, ilikuwaje kuhusu? Antuka kiukweli M23 iko napenda kupenyeza huku mplene ishuke Ndunda Kimuka huku kote, lakini antuka wazalendo wako wanamfunga kabisa, wanampiga, wanamchapa, akarudi tena Sange. Na sisi kama vile unité spéciale kama tuko hapa, uamuzi wetu tunakamata kwa muda huu, hatutaki tena gari ya kutoka Bukavu kuja Uvira, hata gari ya Sange kwenye kuna zibitiwa na adui. Rie tunakatala kabisa, tunakatala gari ya kutoka Sange, hata moto, hata kinga, hata mtu kwa migulu yake hatutaki tena atoke Sange, atoke Bukavu aingie tena hapa Uvira. Hata magari ya Uvira, mamoto ya Uvira, watu wa Uvira kwenda tena Sange, ile tunakatala, kwa sababu adui iko napitia mwa ile hali. Adui hautamjua, adui wa mkongomani mwingine mkongomani, na adui kwanza iko napita mwale watu mwa ile magari. Ndo adui anafika huku kwetu kwenye tuko Uvira, anavizite, anakontrole, kisha narudia. Hii ni kuiambia tu serikali yetu FRDC ya kwamba sisi wazalendo, hii sio ombi, haiko ombi, hii ni droit. Tunasema kuanzia leo gari za kutoka kwenye kuko enemy hakuna kupita tena. Kama FRDC inakatala, kwa sababu tunajua FRDC iko na kamba pale Runingu, hakuna mzalendo mwenye kuna kontrole. FRDC gari kitoka tu Sange, inalipa tu franga, haifunguli mabashe yuwe nini yenye iko ndani, gari napita juu ya pesa. Sisi wazalendo hatulipwi na serikali, hapana, lakini vizio yetu ni kukadiria adui. Tunasema kuanzia leo hatutaki gari ya kutoka Sange, hatupendi gari kutoka mwenemi, hatutoki rahia yoyote mwenye atatoka mwenemi akuje kwenye sisi wapatrioti wazalendo kwenye tuko. Hiyo tunaikatala. Hiyo haitasababisha raia kukosa namna gani ya kutafuta ulaji ama namna gani ya kupata kile ambacho kitawasaidia? Jala haiwezi kauwe mtu, kwa sababu sisi wazalendo hatukuli vya zaidi. Sisi tuko tunashinda kwenye shamba la vita, tunashindia tu mai, tuko tunakunywa tu mai, lakini tuko eko hatukufi. Njala haiwezi kauwe mtu. Ni kuambia tu rahia ya Uvira hapa kwenye tunadhibiti na Fizi nafasi zingine kwenye kuko wazalendo na FRDC na unité spéciale ya Waibu, tunasema kwenye kunadhibitiwa na wazalendo na wapatriote, wale watu wabakie ile ngambo, na wale wenyewe wako ngambo ya enemy wabakie pale. Lakini tunajua vizio yetu ni kuwa defendre mpaka tuone kabisa adui tunamuondosha pale. Hiyo ndiyo mlengo yetu sisi wazalendo. Tunaiomba kabisa serikali yetu FRDC, kwa sababu tuko kiumoja kwa kuchapa adui. Tunamuomba rais na viongozi wengine wa nchi kutusikiliza sana kwa makini, tena kwa heshima kubwa. Tunawaomba fasi ya adui hakuna kabisa mtu kupita au gari au kinga, ile tumekataa. Na tunajua kama kisi nasema wa FRDC kisi wanafunga kamba pale, na sisi tutaweka ingine kamba ya kukontrole kitu chochote. Kila kitu chochote ni lazima tukontrole, tuyue nini iko ndani ya ile gari au motoki. Je, mumebahatika kugundua vitu vibaya kwa wale watu ambao wanapita ili mkamate hiyo azimio? Okay, kuna mambo au misemo ambayo kwa nasema kusema ya kwamba M23 kama kisi nasema adui wa mkongomani M23 yenye iko Kabunambo Sange iko na oblige rahia ya plene Sange
ikifika Uvira inaangalia namna gani sisi wanajeshi wazalendo na FARDC sisi tunajipanga iende kupana ripoti kwa adui. Na ndio maana tukasema ile hatuwezi tolera ile mabetize kusema watu wenyewe wako muenemi wakuwa wanafika kwenye kuko serikali ya Kongo. Ile tunakatala. Na mpaka hivi niko nasema hapa Uvira ukiangalia mzuri kuko maadui. Hapa Uvira kuko maadui ambao wako wanaongea na enemy, wenye wako wanaambia enemy sisi tunajipanga. Na ndio maana tukasema kwenye kwa adui kubakie na adui, lakini rahia yetu iko kule, tutaidefend kwa sababu kule sheferi ya Bafuliru Lemera wa M23 walioblige wa chef de quartier kusema ya kwamba kila chef de quartier abane wa gariso, yani wajene 15 wajiunge mkijeshi ya adui ya M23. Na ndio maana tukaona ile hatuwezi kutolerea ile mabetize kwa sababu kule Lemera wa vijana hawalali mnyumba, Luvungi wa vijana hawalali mnyumba, wako wanakamatwa, wamoja wanakufa, wengine wanabebwa kijeshi. Kusema ya kwamba adui haheshimii mkataba ambao wenyewe wako wanaongea huko, yani cessez-le-feu. Na ndio maana sisi tukasema si kama vile wazalendo hatuko cessez-le-feu kwa sababu tuko wa volontaire, tuko rahia ambao wanagombania inchi. Sisi hatuko cessez-le-feu mpaka tupige adui. Na tunaomba hii mlango route numero 5 ifunguliwe tuichape kwa sababu tuko na ile vizio ya kuchapa hapa Kabunambo mpaka Sange. FARDC iko na tukataza nayo aseme tusipige hii barabara. Yeyote ambaye atakatala tusipige adui kwenye anapatikana ule atakuwa tu ni adui. Tunakushukuru Kamanda James Fieka Adui. Na mimi nashukuru na Mungu abariki.